Good morning girls, how are you? I am your teacher मिसाना। गर्ल्स पेज नंबर 153 पे आज की डेट पुट करें। द एलिफेंट ऑफ सरगवेल, सरगवेल के हाथी। लेसन नंबर 27 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूं कि इस लेसन में गर्ल्स हमें एडजा, अजमिन, एरिट और इटाओ की कहानी बताई गई है। जो पहाड़ पर एक झोपड़े पर रहते हैं, उसे खुद इटाओ ने बनाया होता है। जैसे कि नीचे ज़मीन पर तिनकों के नमूने से बना हुआ होता है, वो वैसे ही एक लकड़ी से अपना जो है झोपड़ा तैयार करता है। इस कहानी में जो है वो अजमिन के किरदार को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है कि अजमिन बहुत ज़्यादा बतूनी है। वो लंबे लंबे सफ़रों पर चला जाता है और जब वापस आता है तो अपने दोस्तों को लंबी लंबी कहानी बताता है, और बताते हुए से लग रहा होता है जैसे उसके फ्रेंड जो हैं वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे। तो अज्जा से कहता है कि अज्जा, क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो? तो अज्जा से कहती हैं, हाँ मैं तुम पर से यकीन करती हूँ, जो कुछ भी तुम बता रही हो। अजमिन उसे बताता है कि जानवर जो हैं वो मुझसे बातें करते हैं, मेरे पीछे आते हैं और मेरे साथ जो है वो हर काम करने में मेरी मदद करते हैं। लेट्स स्टार्ट मज़ीद स्टोरी में क्या बताया हुआ है। चलें गर्ल्स, द एलिफेंट ऑफ सरगवेल, सरगवेल के हाथी। यहाँ पर आज की स्टार्टिंग डेट पुट करें, टाइटल का मीनिंग लिखें, पेंसिल का सिक्का बारीक करें। स्टार्ट करते हैं लेसन। दिस स्टोरी इज़ अबाउट एलिफेंट एंड द पार्ट दे प्ले इन लाइव्स ऑफ अ सिंपल जंगल। वाई दिस स्टोरी इज़ अबाउट एलिफेंट्स, ये हाथियों के बारे में कहानी है। एंड द पार्ट दे प्ले, और उनके किरदार के बारे में जो वो अदा करते हैं। इन द लाइव, ज़िंदगियों में, ऑफ अ सिंपल जंगल बॉय, सादा जंगली लड़के की। एंड द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और एक खूबसूरत शहज़ादी और जंगली लड़के की ज़िंदगी में वो अदा करते हैं। द पैसेज बिलो इज़ टेकन फ्राम अ सिंप्लीफाइड वर्जन, नीचे दिया गया इक़्तिबास आसान तरीन तर्जुमे से लिया गया है। पैसेज बिलो, नीचे दिया गया इक़्तिबास। चैप्टर 1 एक्सप्लेन्स, सबक 1 वजाहत करता है। हाउ अजमिन वाज स्टोलन, के कैसे अजमिन को उठा लिया गया था। फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। एंड सोल्ड, और बेच दिया गया था। एज अ स्लेव, एक ग़ुलाम के तौर पर। टू सम एलिफेंट हंटर्स, कुछ हाथी के शिकारियों को बेच दिया गया था। हाउ ही एस्केप, कैसे वो फरार हुआ। विद बेबी बू के साथ। द लिटिल बेयर, एक छोटा रीछ। वेंट टू लिव विद हिज फ्रेंड इटाओ, जो अपने दोस्त इटाओ के साथ रहने के लिए गया। ऑन गोस्ट माउंटेन, भूतों के पहाड़ पर। इन द जंगल, जंगल में, और जैसे वो जंगल में भूतों के पहाड़ पर अपने दोस्त इटाओ के साथ रहने के लिए गया। चलिए गर्ल्स नेक्स्ट देखिए। द गोस्ट माउंटेन, भूतों का पहाड़। द एलिफेंट हंटर्स, हाथियों के शिकारी। एंड ऑल अदर पीपल्स, और दूसरे तमाम लोग। हु एवर वेंट टू द जंगल, जो कभी जंगल में गए हों। पर ऑल वर वेरी फ्राइटन ऑफ द गोस्ट माउंटेन, वो तमाम भूतों के पहाड़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। बिकॉज देयर वॉज अ स्टोरी, क्योंकि वहाँ एक कहानी थी। दैट इवल स्पिरिट्स लिव देयर, कि वहाँ बुरी बदरूहें रहती थी। इवल स्पिरिट्स के लिए बुरी बदरूहें वहाँ रहती थी। इट वॉज ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, वेरी माउंटेन, दैट इटाओ, ये उसी पहाड़ी की चोटी पर था। टॉप, चोटी, के इटाओ, दैट इटाओ, के इटाओ ये नाम है एक कैरेक्टर का। द एस्केप स्लेव बॉय, एक मफरूर गुलाम लड़का। हैड बिल्ट हिज होम, उसने अपना घर तमीर किया था। ऑल बाय हिमसेल्फ, सारे का सारा खुद। मफरूर गुलाम लड़के ने अपना सारे का सारा घर खुद तमीर किया था। 3 years बिफोर, 3 साल पहले। दिस स्टोरी बिगेन, ये कहानी शुरू हुई। ही बिल्ट हिज वुडन हट, उसने अपना लकड़ी का झोपड़ा बनाया। ऑन द सेम पैटर्न, उसी नमूने पर। पैटर्न, नमूना, उसी नमूने पर अपना लकड़ी का झोपड़ा बनाया था। एज द स्ट्रॉ हट्स ऑन द प्लेन बिलो, जैसे कि नीचे ज़मीन पर घास के तिनकों के झोपड़े थे। स्ट्रॉ, तिनके, जैसे कि नीचे घास के तिनके के झोपड़े थे, उसी पैटर्न से उसने अपना जो है लकड़ी का झोपड़ा बनाया था। द वुडन हट, लकड़ी का झोपड़ा। हैड बिकम अ रियल हंटर्स कैंप नाउ, लकड़ी का झोपड़ा अब असल शिकारी का खैमा बन चुका था। कैंप, खैमा, खैमा यानी कि वहाँ रहते थे, खैमा बन चुका था। इट वॉज स्मॉल, ये छोटा था। एंड इटाओ वॉज द मास्टर फॉर इट, और इटाओ इसका मालिक था। मास्टर, मालिक। चलिए गर्ल्स नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन द मिडल ऑफ द हट देयर वॉज अ ह्यूज ट्री, झोपड़ी के बस में एक बड़ा दरख्त था। ह्यूज ट्री, बड़ा दरख्त। ऑन वन साइड ऑफ इट, उसकी एक तरफ, मार्क्स हैड बीन कट, निशानात लगाए गए थे। इन द ट्रंक,
تنے پر نشانات لگائے گئے تھے. ون فار ایچ سیزن, ڈرائی اینڈ ویٹ, ہر ایک موسم خشک اور نم کے لیے, ویٹ نام, وچ ہیڈ پاسڈ جو گزر چکے تھے, سنس اٹاؤ کیم جب سے اٹاؤ آیا تھا. آن دا ادر سائڈ اور دوسری طرف ور مارکس نشانات تھے, ٹو شو دکھانے کے لیے, دا ہائٹ قد آف دا ویریس ممبرس آف دا بینڈ, گروہ کے مختلف ارکان کا قد دکھانے کے لیے نشانات تھے. ارجا, اجمیل, ایرٹ یہ نام ہیں. ایرٹ واز ایگزیکٹلی دا سیم ایز بو, ایرٹ بالکل بو جیسا تھا. ایٹ دا فٹ آف دا ٹری, درخت کے دامن میں, واز دا فائر پلیس, آتش دان تھا. ود اٹس ٹو بلیکنڈ اسٹونس, اپنے دو سیاہ پتھروں کے ساتھ آتش دان تھا. اٹس ویریس مڈ کوکنگ پوٹس, اپنے بہت سے کھانا پکانے والے برتنوں. اینڈ ہیپس آف ایشیز, اور راکھ کے ایک ڈھیر, مٹی کے برتنوں, اپنے کھانا پکانے والے مٹی کے برتنوں. اپنے دو سیاہ پتھروں کے ساتھ کیا تھا, آتش دان تھا. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. گرلز, دا چلڈرن ور ناؤ ایٹ ڈنر, بچے اب کھانے پر تھے. آل سٹنگ کراس لیگڈ آن دا میٹ, راؤنڈ دا باؤل فل آف رائس اینڈ اے پیس آف روسٹڈ میٹ, اور تمام چوکر مار کر چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے, بھنے ہوئے گوشت کے گرد اور چاولوں کے برتن کے ارد گرد. دے ڈپ دا رائس ان سم آئل اینڈ گرین پیپر بفور دے ایٹ اٹ, انہوں نے اسے ڈبویا. دے ڈپ دا رائس, انہوں نے چاولوں کو ڈبویا. کہاں, کس میں ڈبویا, کچھ تیل, اینڈ گرین پیپر اور سبز مرچ میں. انہوں نے چاولوں کو کچھ تیل اور سبز مرچ میں ڈبویا, اسے کھانے سے پہلے. آفٹر دیئر میل, کھانا کھانے کے بعد. دیئر وڈ بی اے لٹل ہنی, وہاں پر تھوڑا سا شہد ہوگا. دا ہنی, شہد. دیٹ بو اینڈ ایرٹ, جو کہ بو اینڈ ایرٹ ہیڈ اسٹولن فرام دا پیس, جو شہد کی مکھیوں سے انہوں نے چرایا تھا. بو اور ایرٹ نے کہاں سے چرایا تھا, شہد کی مکھیوں سے چرایا تھا. ویئر ڈڈ یو فائنڈ دس ہنی, تم نے یہ شہد کہاں سے لیا. آسک اٹاؤ نے پوچھا. ود ہز ماؤتھ فل, اپنے بھرتے ہوئے منہ کے ساتھ. اس نے کیا پوچھا کہ تم نے یہ شہد کہاں سے لیا, یہ شہد کہاں سے پایا. بلو دا اسٹریم, ندی کے نیچے. پاس دا کیو, غار کے آگے, ندی کے نیچے. یو وینٹ ایز فار ایز دیٹ, تم اتنی دور چلے گئے تھے. اٹ واز بو, یہ بو تھا. گو آن, جاری رکھو. نیکسٹ یو ول بی گوئنگ رائٹ ڈاؤن ٹو دا ویلی, اگلی مرتبہ تم نیچے وادی میں جا رہے ہوں گے. اینڈ سینگ, اور کہہ رہے ہوں گے. دیٹ بو میڈ یو گو, کہ بو مجھے لے کر گیا تھا. یو نو, تم جانتے ہو. آئی ہیو فاربیڈن یو ٹو گو دیئر, تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں وہاں جانے سے منع کیا ہے. ہی نوز, وہ جانتا ہے. دیٹ اٹاؤ سیڈ ارجا جینٹلی, ارجا نے نرمی سے کہا کہ وہ جانتا ہے. اینڈ اجمی نوز, اور اجمی جانتا ہے. ٹو بھی, ہی نوز ویری ویل, وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. ایٹ, کھاؤ. اینڈ ڈونٹ اسٹارٹ ورنگ, اور پریشان ہونا. چلیے گرلس, نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. بٹ آئی فیل ویری اینشیس, اور میں بہت پریشانی محسوس کرتا ہوں. اجمیل ہیز نیور بین اوے سو لانگ, اجمل کبھی بھی اتنے عرصے کے لیے دور نہیں گیا ہے. آئی ایم افریڈ, ڈر, مجھے ڈر ہے. سم تھنگز ہیپن ٹو ہم, کہ اس کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا ہے. ون آف دیز ڈیز, ان دنوں میں سے ایک دن. ہی ول گیٹ کاٹ, وہ پکڑا جائے گا. اینڈ دین وی شیل آل بی ڈسکورڈ, اور ہم تمام دریافت کر لیے جائیں گے. ڈسکورڈ, دریافت کر لیے جائیں گے. ہی از ناٹ سو ایزی ٹو کیچ, اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے. سیڈ ایرٹ نے کہا. ہی از کننگ, وہ چلاک ہیں. ایون مور دین کننگ دین یو, اٹاؤ, حتیٰ کہ اٹاؤ وہ تم سے بھی کہیں زیادہ چلاک ہے. دیٹس انف فرام یو, اچھا بہت ہوا. پور آؤٹ دا ٹی, چائے انڈیلو. پرہاپس, شاید. ارجا ٹو واز کمفرٹیڈ, تسلی مطمئن ہو گئی تھی. بائی دا تھوٹ, اس خیال سے. اور شاید ارجا بھی اس خیال سے مطمئن ہو گئی. دیٹ اجمی واز کننگ, کہ اجمی چلاک تھا. اینڈ دیٹ ہی وڈ گیٹ ہم سیلف آؤٹ آف دا ٹربل, اور وہ اپنے آپ کو مشکل سے نکالے گا. ٹربل, مشکل. بٹ ہی ہیڈ بین اوے سو لانگ, لیکن وہ اتنے عرصے کے لیے دور گیا ہوا تھا. دیٹ ایون شی واز ریئلی ورried, حتیٰ کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی. چلیے گس, نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. اٹاؤ بگین ٹو تھنک, اٹاؤ نے سوچنا شروع کیا. دیٹ ایوری تھنگ ہی ہیڈ اچیو, ہر وہ چیز جو وہ حاصل کر چکا تھا. واز ان ڈینجر, خطرے میں تھی. فرسٹ, سب سے پہلے. ہز فریڈم, اس کی آزادی. ہی وڈ سونر, وہ جلد ہی. ہی وڈ سونر, کہ وہ جلد ہی. لیو لائک دا بیسٹ, جانور کی طرح زندگی گزار دے گا. آف دا فیلڈ, کھیتوں کے. دین ہیو اے ماسٹر, مالک بننے کی بجائے. اور سب سے پہلے اس کی آزادی, جو کھیت میں جانوروں کی طرح زندگی گزار دے گا مالک بننے کی بجائے. بٹ آلسو ہز کیمپ, لیکن اس کا خیمہ بھی.
which meant home and safety to him, جو اس کے لیے گھر اور حفاظت کا مطلب رکھتا تھا. سیفٹی حفاظت, ہوم گھر. گرلز یہاں پر آج کی اینڈنگ ڈیٹ پٹ کریں. جہاں سے نہیں سمجھ میں آ رہا گرلز آپ پوچھ لیں. چلیں گرلز لاسٹ میننگس دیکھیں. پیسج اقتباس, بلو نیچے, اسٹولن چرایا ہوا, اسکیپڈ فرار ہوا, ماؤنٹین پہاڑ, ہیوج بڑا, ہٹ جھوپڑا, ہیپ ڈھیر, روسٹیڈ بھنے ہوئے, اسٹریم ندی, فوربیڈن منع کرنا, کننگ چلاک, ورڈ پریشان, ڈینجر خطرہ, کیمپ خیمہ. چلیں گرلز انگلش ایک ہی کاپی نکالیں اور ڈیٹ پٹ کریں. دا مرچنٹ آف وینس. گرلز آج جو ہیں ہم سیکنڈ ٹرم کی فرسٹ سمری کریں گے. نیٹ رائٹنگ میں لکھنا سٹارٹ کریں. دس پارٹ آف دا اسٹوری, کہانی کا یہ حصہ, ہیز بین ٹیکن لیا گیا ہے فرام ون آف شیکسپیئر فیمس پلیس, شیکسپیئر کی مشہور کہانیوں میں سے ایک سے, کالڈ دا مرچنٹ آف وینس, جو وینس کا تاجر یعنی کہ مرچنٹ آف وینس کہلاتی ہے. دس اسٹوری از اباؤٹ اے ریچ مرچنٹ. یہ کہانی امیر تاجر کے بارے میں ہے. اور وینس کے ہوز نیم واز انٹونیو, جس کا نام انٹونیو تھا. ہی واز ویری کائنڈ ہارٹیڈ مین. بہت رحم دل آدمی تھا. ہی آلویز ہیڈ دا پور اینڈ نیڈی. وہ ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا. ہی ہیڈ اے لاٹ آف فرینڈز. اس کے بہت سارے دوست تھے. ویسینیو واز ہز بیسٹ فرینڈ. ویسینیو اس کا بہترین دوست تھا. ہی واز پور, وہ غریب تھا. اینڈ بٹ اسپینڈ مور منی دین ہی کوڈ افورڈ, لیکن وہ اپنی استطاعت سے زیادہ رقم خرچ کرتا تھا. انٹونیو آفن ہیلپ ہم. انٹونیو اکثر اس کی مدد کرتا تھا. ود منی, رقم سے. وین ایور ہی نیڈیڈ اٹ, جب کبھی اسے اس کی ضرورت ہوتی تھی. ناؤ ویسینیو لوڈ اے ریچ لیڈی. اب ویسینیو ایک امیر خاتون سے محبت کرتا تھا, پورشیا سے. اینڈ وانٹیڈ ٹو میری ہر, اسے شادی کرنا چاہتا تھا. ہی واز پور, جیسا کہ وہ غریب تھا. ہی could not afford to buy expensive presents for her, اس کے لیے قیمتی تحائف نہیں خرید سکتا تھا. So he went to Antonio to borrow 3,000 ducats. بس وہ 3,000 سونے کی اشرفیاں ادھار لینے کے لیے اس کے پاس گیا. Antonio could not lend him the money. انٹونیو اسے رقم ادھار نہیں دے سکتا تھا. ایز آل his ships were at sea, جیسا کہ اس کے تمام جہاز سمندر میں تھے. اینڈ ہی ہیڈ نو کیش ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس کے پاس کوئی کیش اس وقت موجود نہیں تھا. انٹونیو ڈیسائیڈیڈ, انٹونیو نے فیصلہ کیا, ٹو بورو منی فرام شائلوک سے رقم ادھار لینے کا. ا ویل نون منی لینڈر ان وینس کا مشہور ساہوکار. شائلوک واز مائزر, شائلوک کنجوس تھا. ہی واز ڈسلائکڈ بائی دا پیپل, لوگ اسے ناپسند کرتے تھے. بیکاز ہی ڈیمانڈیڈ اے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ, کیونکہ وہ سود کی زیادہ شرح کا مطالبہ کرتا تھا. اینڈ شوڈ نو مرسی, اور کوئی رحم نہیں دکھاتا تھا. ٹو دا پیپل, لوگوں پر. ناؤ انٹونیو وینٹ ود ہز فرینڈ, بس اب جو ہے انٹونیو اپنے دوست کے ساتھ گیا. ٹو بورو منی فرام شائلوک سے رقم ادھار لینے کے لیے. ایٹ فرسٹ, پہل ہی ریفیوز, اسے انکار کر دیا. دین ہی ایگریڈ, پھر وہ رضامند ہو گیا. آن فیئرفل کنڈیشن, ایک خوفناک شرط پر. دیٹ اف انٹونیو کو نوٹ ریپے ہم, کہ اگر انٹونیو اسے رقم واپس نہیں کر سکتا ان ٹائم, وقت پر. ہی وڈ کٹ آف اے پاؤنڈ آف فلیش فرام ہز باڈی, تو اس کے جسم سے کسی بھی حصے سے 1 پاؤنڈ گوشت جو ہے وہ کاٹ لے گا. انٹونیو ٹریٹڈ دا ہول میٹر ایز اے جوک. انٹونیو نے پورے معاملے کو مذاق کے طور پر لیا. اینڈ ایگریڈ, اور رضامند ہو گیا. ٹو وٹ شائلوک ہیڈ آسکڈ, جو کچھ شائلوک کہہ چکا تھا یا لکھ چکا تھا. دین دا 3 men, بس 3 آدمی, وینٹ ٹو آ لائر, وکیل کے پاس گئے. اینڈ سائن دا بانڈ, اور دستاویز پر دستخط کی. آفٹر دس, اس کے بعد. انٹونیو ٹک دا منی, انٹونیو نے رقم لی. فرام شائلوک سے. اینڈ گیو اٹ ٹو ویسینیو, اور اسے ویسینیو کو دے دیا.